बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। इस्लामाबाद में हमारी हो गई है मॉर्निंग, और मॉर्निंग में सबसे पहले मैंने अपने लिए चाय मंगा ली थी। चाय पीने के बाद हमने जो था वो नाश्ता किया था। थोड़ा सा चाय पी के फ्रेश हो गई थी, और नींद हमारी बहुत अच्छी हुई थी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा सफर पूरा रहा था। और इस्लामाबाद में आके जो होता है ना कि पूरे सफर की थकान होती है और नींद अच्छी हो जाए, तो फिर आगे का सफर जो है वो बेहतर हो जाता है। तो कुछ इसी तरह का था कि हमारा जो सफर था ना, वो इस्लामाबाद में जब हम पहुंचे थे तो बहुत थक चुके थे, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रात गुजरी थी। अब हम कर रहे हैं नाश्ता, तो जी हमारे साथ आइए और बिस्मिल्लाह करिए। ये इशर का नाश्ता है। बहुत अच्छे लोग, बहुत बेहतरीन लोग, और हमारा तो हमने दिखाई चुकी है। बहुत अच्छा नाश्ता कर रहे हैं, बहुत अच्छे माहौल में हमने देखिए एसी जो है ना मुसलसल चला है। हाँ, और इतना 8,500 अगर हम थोड़ी सी बात नहीं करते आप पे भी आ जाता है, लेकिन ये कि मैंने एसी 24 घंटे में दिया, और नाश्ता भी बहुत बेहतरीन, इतने अच्छे पराठे, क्रिस्पी पराठे। तो जनाब, वापसी पे जाते जाते जो है वो हमें इस्लामाबाद में बहुत ही अच्छी रेन मिल गई थी। सुबह जब हम नाश्ता कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शदीद वाली बारिश हो रही थी, और जो है वो मैंने खुरम से ही कहा हमें तो यहाँ से गुजरावाला जाना है, और मौसम जो है वो एकदम से इतना ख़राब हो गया है। लेकिन हमारे होटल वालों ने कहा कि यहाँ पर ऐसा ही होता है जैसे कराची में होता है कि अचानक से बादल आते बरसते हैं और फिर मतलब जो है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। और कुछ इसी तरह का हुआ था कि लग ही नहीं रहा था थोड़ी देर बाद के यहाँ पर जो है वो कोई बहुत तेज बारिश हुई है। खैर बच्चों ने यहाँ पे तो जी बारिश को हम अच्छा अपने एंजॉय गेस्ट हाउस किया। से निकल रहे हैं, और यहाँ पर सुबह आपको दिखा था कि तेज़ बारिश हुई है, और अब जो है वो गर्मी हो रही है, सूरज निकल आया है। गुजरावाला जा रही है यहाँ से, काम है कुछ हम लोगों को गुजरावाला में, तो हम गुजरावाला जाएंगे, फिर हम इंशाल्लाह मुल्तान जाएंगे, मुल्तान से फिर आ जाएंगे। ये देखिए गाड़ी जो है हमारी होंडा मार्गल इस्लामाबाद में जो है ये इंजन ऑयल चेंज करा रहा हूँ। ये गाड़ी खड़ी है मेरी, और बहुत अच्छा स्टाफ है यहाँ का। इंजन ऑयल चेंज करा रहे हैं, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, ये सब हम चेंज करा रहे हैं अभी। तो होंडा मार्गल इस्लामाबाद। जी, ये बिल्कुल ज़रूरी होता है कि जब आप लॉन्ग ट्रैवल करते हैं, कि आप जैसे हम कराची से स्कर्दू गए थे, स्कर्दू से वापस आ रहे थे, तो हमने कराची में अपना फ़िल्टर ऑयल चेंज कराया था, और अब जो है वो दोबारा हमने वहाँ पर चेंज कराया था। ये आपकी गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जो है वो ऑयल को चेंज करा लें। अब यहाँ से जो हमारा रास्ता है वो गुजरावाला का है। गुजरावाला जो है वो हम बाज़ारिया जीटी रोड जाएंगे, और आपको जीटी रोड की भी सैर कराएंगे कि जीटी रोड पे आप कितना मज़ा करते हुए जाते हैं। क्योंकि हमें जो है ना इतने दिन से तो हम मोटरवे और जीटी रोड इस तरह की सारी जो भी नेशनल हाईवे वगैरह है, उसमें हमने सब जगह ही ट्रैवल किया था। हमने सब जगह को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। तो आप लोग भी जो है वो अगर ट्रैवल करते हैं तो इस तरह से आप भी जो है वो अपना रूट चेंज कर सकते हैं। रूट चेंज करने से ये होता है कि आपका थोड़ा सा ना आपको और ज़्यादा आप इंजॉय करते हैं, इसलिए कि आप ना एक चीज़ देखते देखते थक जाते हैं। तो आप कभी जीटी रोड से चले जाएं, कभी आप जो है वो मोटरवे से चले जाएं, तो इस तरह से ये होता है कि ना आप जो है ना वो हर चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। बच्चे आपके साथ होते हैं, वो हर चीज़ को देखते हैं। हाँ, ये कि आपने जो है वो इस बात का ख्याल रखना है कि सफ़र आपने जब आप किसी नई सड़क से कर रहे हैं तो दिन ही दिन में इसका हमने ख़त्म कर पीएसए लें। का पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया है। हाँ, अगर ड्रिंक वगैरह को चाहिए तो ले लें, मुझे बाकी बेटा कोई चीज़ चाहिए? पानी में नहीं है ठंडा आप लोगों के पास? ठंडा नहीं है, पानी में गर्म हो गया, सामान में गर्मी होती। अच्छा, मैं बताई थी कि हमने पेट्रोल डलवाया, पेट्रोल जो है वो 6,200 रुपये का पड़ा। हाँ, यहाँ से हम निकल रहे हैं हम, और हम रवात साइड से उतरे हैं हम लोग। श्रीनगर हाईवे है कि नहीं? हम नेशनल हाईवे एन बता रहे हैं, नेशनल हाईवे जो कुछ ले लो जो लेना है। तो जी ये है जीटी रोड। हमने पहले एक दफ़ा सफ़र किया है ना, मुल्तान से लाहौर जा रहे थे, जीटी रोड पे चढ़ रहे थे। अभी हम गुजरावाला जा रहे हैं, तो मोटर वे हमारे तो प्रेफरेंस ये होती है कि मोटर वे यूज़ करें, लेकिन मेरा ख्याल है गुजरावाला का मोटर वे से डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, तो इस वजह से जो है वो जीटी रोड पे जो है ना, हालांकि मैंने गूगल मैप से भी लिखा हुआ था कि गुजरावाला वाया मोटर वे, लेकिन वो
6:30-7 तक हम इंशाल्लाह गुजरांवाला पहुंच जाएंगे। होटल हमने बुक करा लिया अपना। होटल हमने, हमारी बात हो गई, सबसे अच्छा होटल है गुजरांवाला का। तो ये है कि जीटी रोड के दोनों तरफ जो है दरख्त होंगे, तो आप थोड़ा सा एंजॉय करते हुए कंट्री साइड सॉर्ट ऑफ, यानी कि जिस तरह से होता है। अच्छा पीछे से जो यहाँ तो रोड पर सही हो गई, अच्छी हो गई। जीटी रोड पे तो आपको हर चीज़ मिलेगी। हाँ थोड़ा सा पैंची था, खराब था, बाकी लेकिन ये कि रोड अच्छी बनी है, मज़ा आ रहा है इसमें ना ट्रैवल करने में। और शायद गर्मी की शाम को जो है ना आपको अच्छा In 600 meters, शाम को continue मिलेगा। straight past CH. शाम को जो छाँव भी आ जाएगी ना, तो अच्छा हो जाएगा। शायद चाय भी पिएंगे Islamabad, कहीं Lahore Road, ढाबे से, चाय National Highway 5, Asian Highway 2. ये बोले जाती है और जो है वो सुहावा से गुजर रहे हैं इस वक्त ना। ये पूरा जीटी रोड है। फर्स्ट टाइम हम लोग भी देख रहे हैं जीटी रोड को एक्सप्लोर कर रहे हैं इस्लामाबाद साइड से। अच्छा इस ये जो है ना लाहौर तक जा रही है, लाहौर से क्या इस्लामाबाद से लाहौर रोड अभी तो ये शायद गुजरात भी आएगा और क्या। अच्छी मस्जिद है। छोटे बड़े सारे शहर गुजर रहे हैं। मुसलसल आबादी है कहीं बीच में सन्नाटा आ रहा है। नहीं आया। नहीं आया है। आया बीच में बस गाँव पड़ रहे हैं, कस्बे पड़ रहे हैं। जीटी रोड है, ये लाइफ लाइन है बेसिकली, आप समझो पंजाब की, पाकिस्तान की। शुक्र है मौसम अच्छा हुआ। जीटी रोड का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा था, मज़ा आ रहा था इस वक्त हम लोगों को यहाँ पे ड्राइव करके। अच्छा ये जो गाड़ी है ना ये मुसलसल हमारे साथ 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 चल रही थी ना। ये अभी दीना आएगा, दीना 14-15 किलोमीटर रह के शायद और झेलम। ये हमारा पहले टाइम एक्सप्लोर कर रहे हैं जीटी रोड को। और ये हमारे साथ जो है वो ये रेड गाड़ी वाला जो है बराबर हमारे साथ कम्पीट कर रहा है। तो आप पे गाड़ी जब आप चला रहे हो तो आपके पास सोन आ जाए, तो आपके पास एक ऐसा बंदा, एक कॉम्पिटिटर तलाश करना पड़ता है, मुकाबला करने वाला जो आपको सोने ना दे, वरना आप बिल्कुल सो जाएंगे। तो ये बात, ये ब्लैक HRV है जो विजल है, और ये जापानी गाड़ी है रेड वाली, पुराना मॉडल है, लेकिन ये अच्छा ड्राइवर और तेज है। जब मैं स्पीड पकड़ता हूँ तो ये भी स्पीड पकड़ता है। अच्छा ये खुद भी साथ रखना चाह रहे हैं, मैं भी और टोल प्लाजा पे मेरी गाड़ी पीछे रह गई थी, तो ये उसने आगे जाके स्लो कर ली थी। मैं उसको जानता नहीं हूँ कौन है ये, लेकिन ये होता है, आप बाईपास नहीं करते। हम थोड़ी देर के लिए गुजरांवाला रुके हैं। नहीं और नहीं, ये झेलम है। झेलम, सॉरी गुजरांवाला कह रही हूँ, झेलम पे रुके हैं, थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होंगे, चाय वगैरह पियेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा इरादा नहीं था कि हम खाना वाना खाएंगे, लेकिन बस बच्चों ने कहा कि थोड़ी बहुत भूख लग रही है, वरना इरादा यही था कि गुजरांवाला जाएंगे और गुजरांवाला में कुछ खाएंगे। तो यहाँ पर ये होटल अच्छा लगा था, यहाँ हम उतरे थे खाली चाय पीने के लिए, लेकिन एटमॉस्फेयर वगैरह अच्छा लगा था, तो फिर यहाँ पर हमने चाइनीज मंगा लिया था। और बलिया को जो था वो यहाँ पर मैक्रोनी खानी थी तो मैक्रोनी मंगा ली थी और फ्राइज मंगा लिए थे। लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि खाना, तो इनका खाना कोई बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं था। बाद में हमें हुआ भी कि हमने जो है वो यहाँ पर पैसे ज़ाया कर दिए, और काफ़ी अफसोस भी हुआ था क्योंकि खाना बच गया था, ना बच्चों को पसंद आया था और ना हम लोगों को इतना ज़्यादा खाना पसंद आया था। काम टाइम जो था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि जैसे आपको बताया कि इस्लामाबाद में हमने मॉर्निंग में ही नाश्ता कर लिया था,
اور اب جو تھا وہ 4 یا 4:30 کا ٹائم ہوگا، اسی طرح کا کوئی لگ بھگ ٹائم ہوگا۔ تو کھانا ہم نے جو منگایا تھا، بھوک لگی تھی لیکن کھانا کھا کے جو ہے وہ مزہ نہیں آیا تھا، تو جلدی پیٹ بھر گیا تھا یہاں پر۔ تو بس الحمدللہ ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا تھا، کھانا کھا کے دوبارہ ہم نے اپنا سفر جاری کر دیا تھا، اور سفر جو ہے وہ زیادہ رہ نہیں گیا تھا، تھوڑا سا ہی رہ گیا تھا، اور گجرا والا جو تھا وہ آنے ہی والا تھا بس اب جیلم سے۔ راستہ جب آپ کے ہم سفر کے ساتھ ہو، آپ کی فیملی کے ساتھ ہو، تو جناب راستہ بہت ہی خوبصورت لگنے لگتا ہے اور بہت مزہ آتا ہے۔ ہم سال میں اسی طرح سے 2 چکر مارتے ہیں۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ کافی لمبا ٹور ہے، بہت زیادہ لمبا ٹور نہیں تھا، اصل میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل سے دکھایا ہے، اور بہت بڑی بڑی آپ کو ویڈیوز نہیں دی ہیں، جو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز دی ہیں، ایک ہی دن میں ہم 2 3 چیزیں ایکسپلور کر رہے تھے، اور ان کو میں نے الگ الگ کر کے دکھایا، جس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارا ٹور کافی لمبا تھا۔ ہمارا ٹور ٹوٹل، اور پہلے آپ اوور آل جو تھا وہ 18 دن کا تھا، اس میں سے آپ 3 دن سفر کے نکال دیں، مطلب ہم پہلے ملتان گئے تھے، ملتان سے ہم پھر اسلام آباد، یا جیسے ہم آگے بڑھے تھے تو 3 دن ادھر سے نکلتے، 3 دن واپسی سے نکلتے ہیں، اس کے بعد جا کر آپ کے جو ہے وہ ٹوٹل 14 دن یا 13 دن آپ کے بنتے ہیں، جو کہ آپ نے وہاں پر رہ کر اس میں آپ نے 5 دن اسکردو بھی گھوما، پھر اسکردو گئے، اسکردو سے آئے، تو وہ پھر کافی اسی وجہ سے لمبا بھی ہو گیا تھا، کیونکہ اسکردو کا راستہ کافی زیادہ لمبا ہے، اور ہم جو تھے وہ اس طرح سے نہیں گئے تھے کہ ہم بس گاڑی چلاتے گئے، ہم رک رک کے گئے تھے، کیونکہ ہمارے ساتھ بچوں کا ساتھ تھا، اور ہم جو ہے وہ انجوائے کرنے نکلے تھے۔ تو پھر جو ہے جب آپ انجوائے کرنے نکلتے ہیں نا، تو پھر آپ یہ سوچ کے نکلا کریں کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ 15 سے 20 دن لگ سکتے ہیں، اگر آپ ایک اچھا ٹور انجوائے کرنا چاہتے ہیں بچوں کے ساتھ۔ تو یہی وجہ تھی کہ ہم بھی رک رک کر گئے تھے، تاکہ تھکن نہ ہو، ورنہ پھر یوگا تھکن ہو جائے گی تو پھر ہم انجوائے نہیں کر پائیں گے۔ ہاں، میں یہاں پر ایک بات ضرور کہوں گی کہ یہ قرآن کی ماشاء اللہ سے ہمت ہے، اور یہ ان کی بہت اچھی بات ہے کہ وہ ہمیں اتنے زیادہ لانگ ٹور پہ لے کے نکلتے ہیں، اس لیے کہ ڈرائیو خالی خرم کرتے ہیں۔ میں ڈرائیو کر سکتی ہوں، میں نے سیکھی ہے، لیکن کافی عرصے سے میں نے ڈرائیو کی نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں لانگ ٹور پہ تو بالکل ڈرائیو نہیں کرتی ہوں۔ اور یوشا ابھی چھوٹا ہے، اس کو ابھی گاڑی چلانے میں جو ہے وہ 4 سال تو لازمن ہے، تو وہ جو ہے وہ ابھی گاڑی سیکھ تو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ابھی باہر لے کے نکل نہیں سکتا ہے، بچہ ہے وہ ابھی۔ تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ خود ہم جو ہے وہ ڈرائیو کر لیتے ہیں۔ اچھا، ہم گجرانوالہ آئے تھے، یہاں پر اپنی واش روم کی ایسیسریز ہمیں لینی تھی، جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ہم نے اپنا نیا گھر بنوایا ہے، تو اس کی واش روم کی ایسیسریز وغیرہ جو تھی وہ ہم نے ابھی تک لی نہیں تھی۔ آن لائن ان سے ہماری کافی دن سے بات چیت چل رہی تھی، لیکن وہی بات ہے نا کہ آپ کو کسی پہ بھروسہ نہیں ہوتا، کہ پتہ نہیں آپ پیسے ٹرانسفر کر دیں وہ آپ کو کیا چیز بھیجتا ہے، تو اسی وجہ سے ہم نے سوچا ہوا تھا کہ جب ہم پنجاب ٹور پہ جائیں گے تو پھر ہم وہاں سے ہی گجرانوالہ جائیں گے، اور گجرانوالہ سے جو ہے وہ واپسی پر ہم جو ہے وہ اپنی ساری ایسیسریز وغیرہ پسند کر کے اور بک کرا لیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا، اور کافی اچھا ان کے پاس چیزیں موجود تھی، پوری شاپ تھی، ان سے مل کر ہمیں کافی اچھا لگا، اور ہمارا کام جو تھا وہ یہاں پر بن گیا تھا۔ تینوں واش روم کے لیے ہم نے پھر یہیں سے جو ہے وہ اپنی چیزیں بک کرا دی تھی، الحمدللہ۔ یہ وہ شاپ ہے جہاں سے جو ہے وہ ہم نے اپنی ایسیسریز وغیرہ بک کرائی تھی، اچھی شاپ ہے، یہاں کے لوگ بھی بہت اچھے، اور آپ یہ کہنا اگر آپ کو دوسرے شہر سے منگانا ہے تو آپ لوگ یہاں سے منگا سکتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں بہت اچھی طرح جو ہے وہ گھر پہ چیزیں وغیرہ جو تھیں وہ ڈلیور کروا دی گئی تھی، مطلب 15 دن لگے تھے، لیکن یہ کہ صحیح سے ہر چیز آ گئی تھی، کوئی چیز ٹوٹی ٹاٹی نہیں تھی۔ جناب یہ ہے گجرانوالہ شہر۔ ہم نے جب یہاں پر ہوٹل بک کرایا تھا، انہیں نے تصویریں جو شیئر کی تھی تو بہت اچھے ہوٹل کی تھی، لیکن وہ ہوٹل جو تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا، مطلب یہ کہ کافی پرانا سا بنا ہوا تھا، اس کے اوپر کچھ کنسٹرکشن وغیرہ بھی ہو رہی تھی، تو پھر ہم نے ارادہ کیا کہ اب بس یہاں سے اب ہم سیدھے نکلتے لاہور کی طرف، اس لیے کہ بچے جو ہے وہ لاہور میں ہی رکنا چاہ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ لاہور چلتے ہیں، وہاں پر آج نائٹ اسٹے کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ وہاں سے ملتان نکل جائیں گے۔ تو بس ٹائم تھا ہمارے پاس اس وقت، تو لاہور سے میرے خیال سے ان کا راستہ بھی 2 گھنٹے کا تھا، تو ہم جو تھے وہ آرام سے لاہور پہنچ سکتے تھے۔ یہاں سے اس نے جو تھا وہ ہم کو اس پہ چڑھا دیا تھا موٹر وے پر، باقی راستہ ہم نے موٹر وے پر طے کیا۔ یہاں پر ہم جو ہے وہ اپنے لاہور شہر پہنچ چکے ہیں، کینال روڈ پر چل رہے ہیں۔ ہوٹل ہم نے پہلے ہی بک کرا دیا تھا، جس میں ہم آ کے ہمیشہ رکتے ہیں، انہیں کے پاس ہم نے ہوٹل بک کرا دیا تھا۔ آج کی ویڈیو کو بس اب یہیں پر اینڈ کروں گی، کل کی ویڈیو میں لاہور اور لاہور سے ملتان کا آپ کو سفر دکھائیں گے۔ رکھیے گا اپنا بہت زیادہ خیال، ملیں گے انشاءاللہ جلد، اللہ حافظ۔